दुनिया के तरक्की पजीर और मुतवसत आमदन वाले ममालिक महंगे अमरीकी और मगरबी लड़ाका तैयारों की जगह पाकिस्तानी GF-17 थंडर तैयारी लेना चाहते हैं, और इसकी वजह इनका सस्ता होना और कम खर्च में चलना भी है। यही वजह है कि अब तक 13 से ज़्यादा ममालिक पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। 200 के करीब तैयारों के ऑर्डर्स पाकिस्तान को मिलने की तवक्को है, और अमरीकी अहम इदारा नेशनल इंटरेस्ट उसने एक तहकीक के बाद ये तमाम चीज़ें बताई हैं कि किस तरह सदर्न हेमिस्फीयर में बसने वाले ममालिक की बड़ी तादाद पाकिस्तान के साथ राब्ते में आ चुकी है, और ये चीज़ मगरबी असलहा मंडियों के लिए एक अहम साइन है। आज की वीडियो में आप जान सकेंगे कि पाकिस्तानी GF-17 थंडर तैयारा अमरीकी तैयारे और यूरोपीय तैयारे की निस्बत कितना सस्ता है, और इसे चलाने का खर्च भी किस कदर कम है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। एक अहम अमरीकी इदारे नेशनल इंटरेस्ट ने एक रिसर्च रिपोर्ट शाया की है, जिसके मुताबिक पाकिस्तानी GF-17 थंडर तैयारा ग्लोबल साउथ का पसंदीदा लड़ाका तैयारा बन गया है। अगर आप मैप पर नजर डालें तो जो नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर है, जिसमें पाकिस्तान और दुनिया के ज़्यादातर तरक्की पजीर ममालिक आते हैं, वो इस तैयारे के अंदर बहुत इंटरेस्टेड है, और ऊपर वाला हिस्सा जो नदरन हेमिस्फीयर है वो यूरोप, अमेरिका और ज़्यादातर दुनिया के अमीर ममालिक का है। तो ये जो निस्बतन गरीब ममालिक हैं, ये पाकिस्तानी GF-17 थंडर तैयारे में 2-3 बड़ी वजूहात की वजह से इंटरेस्टेड हैं। पहला, जितने में एक यूरोपीय तैयारा आता है उतने में 3 GF-17 थंडर आ जाते हैं, तो 3 गुना कीमत कम होगी, क्योंकि ये $30 मिलियन का है और वो 90 से 120 मिलियन डॉलर्स तक प्राइस ले जाते हैं। फिर इस अहम आर्टिकल में, जो कि इसी वेबसाइट पर पब्लिश किया गया, जिसका नाम है पाकिस्तान GF-17 थंडर द $30 मिलियन फाइटर जेट रीराइटिंग द आर्म्स मार्केट, यानी पाकिस्तान का ये GF-17 थंडर जो है, ये दुनिया की जो असलहे की मार्केट है उसे दोबारा से लिख रहा है, उसके नए प्रोटोकॉल्स तय कर रहा है। अच्छा, सिर्फ सस्ता नहीं है, बल्कि ये जंग में आजमूदा है, और 2 बड़ी पावर्स के जहाज इसने तबाह किए हैं, एक रूसी और दूसरे रफाइल। जी हाँ, जब इंडिया के साथ हमारी झड़प हुई पिछले साल, तो हमने जो तैयारे मार गिराए थे 7, उनमें रूस के तैयारे भी थे और रफाइल तो थे ही थे। तो ये टाइम टेस्टेड, वॉर टेस्टेड तैयारे हैं, सिर्फ ये एयर शोज के अंदर उड़ाकर दिखाई नहीं गए। ये चीज़ इन तमाम मुल्कों को बहुत अट्रैक्ट की है। फिर ये तैयारे हल्के भी हैं, फिर इनको चलाने का खर्चा कम है, क्योंकि सिंगल इंजन है और इनका मल्टी रोल है, बहुत सारे ये काम कर सकते हैं। यही वजह है कि मगरबी दफाई कंपनियां जो हैं, इस आर्टिकल के मुताबिक अब दरमियाने दर्जे के ममालिक जो हैं, दरमियाने दर्जे की जो असला मंडियाँ हैं, उनके ऊपर अपना कंट्रोल खो रही हैं। और वो कंट्रोल किसके पास जा रहा है? पाकिस्तान के पास, तुर्किया के पास, और किसी हद तक साउथ कोरिया के पास, जो इन तमाम नए जदीद तैयारों और मजीद असलहे को दुनिया भर को एक अच्छे रेट के ऊपर बेच रहे हैं। और ऑब्वियसली चाइना, जो कि अल्टीमेट बेनिफिशरी है इस तमाम मामले का। फिर पाकिस्तान समेत इन मुल्कों से असला लेने का फ़ायदा ये है कि किसी किस्म की कोई सैंक्शन नहीं लगेगी। वैसे ही होता है कि आप अमेरिका से असला लेने के बाद भी उनके मोहताज होते हैं, कभी वो आपको सॉफ्टवेयर नहीं देते, कोई हार्डवेयर नहीं देते, कोई स्पेयर पार्ट नहीं देते, जब तक आप उनकी शराइत पूरी ना करें, उनकी लाइन पे ना चलें। तो पाकिस्तान, चाइना, तुर्किया या साउथ कोरिया के साथ ऐसे कोई मसाइल नहीं हैं। फिर इन तमाम चीज़ों की मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और इन तमाम चीज़ों में हाई एंड कैपेबिलिटीज़ भी हैं। जैसे GF-17 थंडर तैयार हैं, इनमें बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं, यानी कि किसी भी इंसानी आंख से भी परे जाकर हिट करने वाले मिसाइल्स, और वो टेक्नोलॉजी नस्ब है। फिर AESC जदीद तीन रडार सिस्टम इनमें नस्ब है, और बहुत सारी जो स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट के अंदर सहूलियात होनी चाहिए वो इनके अंदर है। तो फिलहाल पाकिस्तान के पास जो औसतन 1 साल के अंदर तैयारे बनाने की सलाहियत है, साबिक एयर कमोडोर खालिद चिश्ती के मुताबिक वो 16 से 18 तैयारे हैं। यानी हम लोग 1 साल के अंदर PF कामरा में 16 से 18 GF-17 थंडर तैयारे बना सकते हैं। इसे हमने ऑब्वियसली अपग्रेड करना शुरू कर दी है, और उम्मीद है कि 2027 के एंड तक ये हमारी सलाहियत बढ़कर
40 طیاروں کے قریب ہو جائے گی۔ ویسے بائی دا وے جو رفائل طیارے ہیں وہ بھی کوئی بہت بڑی مقدار میں نہیں بنتے۔ رفائل کمپنی جو ہے وہ ایک سال میں کم و بیش 21 طیارے بنا سکتی ہے۔ تو 21 کے مقابلے میں اگر ہم فی الحال 18 طیاروں کے اوپر کھڑے ہیں سالانہ، تو بہت بڑا فرق رفائل جیسے بگ بجٹڈ طیارے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمارے پاس 150-200 طیاروں کا ایک ممکن آرڈر ہے، اس میں سے 50% بھی میچور ہو جاتا ہے، 100 طیارے اگر ہم نے دینے ہوں تو یہ طیارے کم و بیش $3 بلین کے بنیں گے۔ اور لیکن ان طیاروں کو پروڈیوس کرنے کا ٹائم جو ہے وہ 4 سے 5 سال لگے گا۔ کسی بھی ملک کو فوری طور پر سارے طیارے نہیں دیے جاتے، طیاروں کو مختلف بیجز کے اندر دیا جاتا ہے۔ پہلے 4-6 طیارے دیے جاتے ہیں، 2 سیٹر دیے جاتے ہیں، کچھ سنگل دیے جاتے ہیں، جس کے اوپر نہ صرف پائلٹ ٹریننگ حاصل کرتے ہیں بلکہ انجینئرز ان کو سیکھتے ہیں، ٹیکنیشین ان سے سیکھتے ہیں، طیارہ کس طرح بہیو کرتا ہے، اس کو مینٹین کیسے کرنا ہے، اس کی تمام چیزوں کو 1-2 سال کے اندر گھول کے پی لیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مختلف بیجز کے اندر پائلٹس کی ٹریننگ بھی چلتی رہتی ہے اور بیجز کے اندر ہی مختلف طیارے بھی انڈکٹ کیے جاتے ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان 13 میں سے کم 5-6 ممالک کے ساتھ تو یہ ڈیلز طے کرے گا، جو ڈیلز اس وقت انڈر کنسیڈریشن ہے، بہت حد تک مذاکرات ایڈوانس اسٹیج بھی پہنچ چکے ہیں، اور ان طیاروں کو میکسیمم پاکستان میں بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ جو انڈیجنائزیشن ہوتی ہے وہ کام کیا جائے گا، اور اس کے اندر بہت ضروری ہے کہ پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اسے آگے آنے کا موقع دیا جائے۔ اب چائنا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جو ایئر کرافٹ کے اندر مختلف پرائیویٹ کمپنیاں کام کرتی ہیں، ان کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہے۔ اتنی بڑی تعداد کے اندر چائنیز پرائیویٹ کمپنیاں مختلف ایئر کرافٹ کے اسپیئر پارٹس بنا رہی ہیں۔ اوبیسلی جب زیادہ بنائیں گی تو کوالٹی بہتر ہوگی، کوانٹٹی بنے گی تو ریٹ بھی کم ہوگا اور جدت بھی آئے گی۔ ہمارے ہاں فی الحال جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے اس طرح فعال نہیں ہے۔ ویسے بھی دیکھا جائے تو ملک کے اندر مینوفیکچرنگ سیکٹر کا تو بیڑا غرق ہے۔ ہمارے جو مقامی حالات ہیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا، کیونکہ دنیا بھر میں کوئی بھی ایئر فورس اپنے طیارے خود نہیں بناتی۔ پاکستان ایئر فورس کا یہ خاصہ ہے کہ یہ اپنا لڑاکا طیارہ خود بنا رہی ہے، کیونکہ ملک کے اندر ایز سچ کوئی ایکو سسٹم نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں امریکی طیارے جو F-16 ہے، F-35 ہے، وہ لاک ہیڈ نامی کمپنی، ان کی پرائیویٹ کمپنی ہے، وہ طیارے بنا کے وہاں کی ایئر فورس کو دیتی ہے۔ اسی طرح جو رفائل بنانے والی کمپنی ہے وہ بھی کوئی ان کی ایئر فورس کی کمپنی نہیں ہے، پرائیویٹ کمپنی ہے، لیکن جدید 3 طیارے بناتی ہے۔ تو ہمیں بھی پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آنا چاہیے، آگے آنا دینا چاہیے، تاکہ یہ تمام کے تمام کام جو ہیں پرائیویٹ سیکٹر بہتر ریسورسز کے ساتھ، بہتر کمپٹیشن ساتھ سر انجام دے اور پاکستان کو اس اسلحے کی دوڑ میں ایک بہتر مقام پر کھڑا کرے، جہاں پر ہم انڈیا کا مقابلہ بھی کر سکیں اور دنیا کے صف اول کے ممالک میں سینہ تان کے کھڑے ہو سکیں۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔